Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito na naman tayo sa isang tutorial video kung saan ipapakita ko ang step by step on how to download sound effects na hindi kayo magka-copyright. See you guys! I-search nyo muna sa YouTube yung gusto nyo. Tapos, dito, sa side, yan. Ayan na yung mga gusto nyo i-load. Tapos, i-click nyo yan. Apply. Yan yung mga pwede nyong i-download. Ito. 12 seconds later. Kung hindi naman yung a few moments later, ito. A few moments later. Yan. Share nyo yan. Tapos, copy link. Click nyo yung copy link. Ayan, pag na-click nyo na yung copy link, pumunta kayo sa Chrome. Mag-out na kayo dyan, pumunta kayo sa Chrome. Dito, yung hanapin niyo yung converter. Yan, hanapin niyo yung YouTube converter. Search nyo sa Chrome. Ayan, pag nakita nyo na yan, yung kaninang kinapilink nyo, i-paste nyo dito. Ayan o, paste. Naka-paste na yung ano nyo dyan. Tapos, convert na. Kino-convert na yun, guys. A few moments later. Ayan na yun.